হ্যালো গাইস, এনপিএসএল সিজন 2 শুরু হতে চলেছে আজ থেকে অক্টোবর মাসের 5 তারিখ 2025 সাল। আজ প্রথম খেলা কলকাতা নাইট রাইডার্স ভার্সেস দিল্লি ক্যাপিটালস। কলকাতার ক্যাপ্টেন শেখ আম্মান, দিল্লির ক্যাপ্টেন শেখ মুনতার। এনপিএসএল সিজন 1 এর চ্যাম্পিয়ন টিম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রানার্স আপ টিম কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের আজ ফার্স্ট খেলা দিল্লির সাথে। দেখা যাক আজ দিল্লির সাথে কী হয়। এখন টস হচ্ছে। কোচ কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ শেখ শাকিল আর দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ আসিরুল ইসলাম। দুই আম্পায়ার ওয়াসিম ও बैटिंग में मुमताज, पहली गेंद डॉट, पहली गेंद गई है डॉट के लिए, पहली गेंद गई है डॉट, दूसरी गेंद नो गेंद, नो बॉल, फ्री हिट नहीं है। ये गेंद गई है बाउंड्री की बाहर की दिशा दिखाते हुए। ये छक्के से शुरुआत, अगली गेंद के लिए तैयार बॉलिंग। अगली गेंद पड़ी थी छक्के के लिए और एक गेंद जा रही है, कैच हुएगा क्या? नहीं, नो कैच, मिस फील्डिंग, आमिर की मिस। बोल रही है बहुत ऊंचे में बॉल गई थी। अंपायर डिसीजन नॉट आउट। शाहरुख खान के देखने गई है यार कट गेंद, एक ओवर से 8 रन 2 विकेट, 0 विकेट, सॉरी। ये सिंगल आया, 1 ओवर 1 बॉल, अभी भी कोई विकेट नहीं है। গোলাপি হীরা ভার্সেস সাদা হীরা দিয়ে বানানো তৈরি কলমের দাম রয়েছে 50 কোটি 5 লাখ টাকা আর ট্রফিটার দাম 2 কোটি 2 লাখ টাকা। एक गेंद गई है बाउंड्री की बाहर की दिशा दिखाते हुए। পেনটাই মাত্র 2 লাখ 2000 টাকা খরচা চলে গেছে আর এই ট্রফিটাই 5 করোড় 5 লাখ টাকা খরচা গেছে। ছক্কে के लिए आए আমাদের মানে দিল্লির মানে পছরা বহুত ভালো খেলছে, গোবে হাসি একটা বিড়ি ওকে মানে সাইড চেঞ্জ কিয়া দিবানা গাজা দিবা উচিত। আটকে ছিল যা হয়নি আবে আম্পায়ার সরুন রে तो 16 यार शुरू गेंद, अगली गेंद डैट खबर दिया जा एक अबे नाम ना आती, 1 रन मिला तू नाम था सनी का दूसरा गेंद 6 मिला, एक गेंद 6 नहीं हुआ, 1 मिला भाई 6 हो एक सिंगल एक ओए नकुल साइड हो नकुल दामी स्टेडियम 2 ओवर से 20 रन संग्रह कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल। 2 ओवर से 10 रन भाम सिंगल। আমি কি করে বানা বলবো? আম্পায়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এটা নো হয়নি, নো হচ্ছে আমি জানি না। লোকের মেসে কিস খাইতে গেল ধরা পড়ে গেল তাই করে। ये गई है गेंद बाउंड्री की बाहर की दिशा दिखाते हुए। अगली गेंद के लिए तैयार बैट्समैन, नोट ऑफ द बैट्समैन।
एक 6 हुआ 4 ये भाई ये चौके के लिए जा सकती थी। শালা কোন শুকাই ছে আবার শুরু এক কাট করে হয়ে গেছে शुरू हुई है गेंद, अगली गेंद भाम। কলকাতার লোকের বহুত কষ্ট হয়েছে শহর কলকাতা শহরে বহুত বন্যা হয়েছে গঙ্গা নদী দিয়ে বহুত পানি বেরাইছিল কলকাতায় কিন্তু ভাগ্য স্টেডিয়ামে আমাদের একটা গাছ আছে अरे ला शुरू कर। মুখে বলবি কেন? ये गई है गेंद बाउंड्री की बाहर की, बहुत बड़ी दिशा दिखाते हुए स्टेडियम की बाहर की गेंद गई। স্টেডিয়াম কি বাহির 3 ओवर में 36 रन संग्रह करिए। पहली गेंद বোকা বাচ্চা একটা 6 মারতে গেছিল 4 হয়েছে ये गेंद आउट नहीं, साला जाते जाते चकमा देगी। এ বল আস্তে আস্তে এটা মালিঙ্গা ओए है मालिक মালিঙ্গা এরকম করে বল করতেছে জাকা ঝুকা বল তো এটা মালিঙ্গা তোরা কানা হবি দেখো আল্লাহর কসম জাকা ভাই ঝুকা ओए अंपायर ऑन द डिसीजन, अंपायर রয় শাহরুখ খান আরে শালা এমনি বল লাগো अंपायर ऑन द डिसीजन। अगेन डॉट এই বল মারতে পারিনি এ ডট হুয়া এর আগেরটা নি মালিঙ্গা হয়নি জাকা ভাই ঝুকা বলতে দাও মেনে গেছে কেউ শাহরুখ খান বাইরে দিয়ে মাথা গলাবি জিকে ये गेंद गई है बाउंड्री की बाहर की दिशा दिखाते हैं। আজকে দিল্লি বহুত মানে ফড়া दिल्ली में दिल्ली आज बिल्ली खा के आई है, दिल्ली आज बिल्ली खा के आई है। बॉलिंग में मुमताज, ये रही है मुमताज, এই ট্রফিটা লিবে ये रही है मुमताज। কাপটা লিবে আমাদের দিল্লি বিল্লি হবে इस मैच में बहुत बढ़िया फॉर्म दिखा रही है दिल्ली कैपिटल्स। বলি না বলি দেখা যাও কলকাতা কি করে কলকাতা শাহরুখ খানের মাথায় হাত পড়ে যাবে আবার একটা 6 हम फील्डिंग अच्छे फील्डिंग। বছর এসই আবে সে ই ব্যান্ডলা ফনি वाला ব্যান্ড আবে গোড়া না বড় 5 गेंद গোড়া না বলা সে তুলবি বেড়া বেড়া দুই বেড়া দুই বেড়া বেটা আতে না বেড়া না লাউড়া 2 गेंद আবে টিমের রানের দরকার টিমের রানের দরকার উমা গো রানের দরকার ওরে বাবা সবারে খেলা अंपायर में याकूब কত টাকা 32 না কত রান কত রান বে কত রান বলে ওভার শেষ 47 4 ओवर 47 लाली ले पीड़े हटा पीड़े 6 आई है। ये गई है गेंद बाउंड्री की बाहर की दिशा दिखाते हुए, कुछ नहीं करना चाहिए। मुमताज हाफ सेंचुरी के बहुत करीब। वाइड अबे नो डागले नो डागबी তো এটা বিজের বাইরে আমাদের স্টেডিয়ামে বিজের বাইরে মারা যায় কলকাতার বাইরেও স্টেডিয়ামে বন্ধ কর না রে স্টেডিয়ামের বাইরেও গাছ ভিতরে কিছু বলতে হবে আমাদেরকে আবার ছয়লে রকেট छह ছক্কা 6 गई है। বসে টাকা 40 রান পেরিয়ে যায় मुमताज किया 6 रन बाकी है हाफ सेंचुरी। আর ক্যাপ্টেনের মাথায় হাত পড়ে গেছে আবে যা 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 ভালো যা হয়নি বল করছে লোকে लाला की आउटी, मुमताज 46 रन पर सिमट गई है। हमारे बोलो दर्शक मंडली चुप जाए। আমাদের কলকাতার কাছে মারে দাও अग्नि बेटा ওই পছর পুরি স্ট্যান্ড দেখা যাবে দেখা সোহেল ভাই সোহেল স্ট্যান্ড দেখা যায় वाइड गो और भी हो बॉल खा गई है। 5 ओवर से 780 रन আর যেমন দেখা যায় সোহেল आओ ठीक आओ हम क्लियर कट हो गए ইয়ার কাট দিয়েছে এখন जाओ मां डायरी ওই ম্যাক্স এর ঠুকি ঠুকি রান দিবি ও ডুমার लास्ट ओवर नो बॉल
अरे मार भी तो जरा अबे ठुकिए ना आस्ते बस আমার आस्ते बस आ ठुकिए ना इधर अरे ठुकिए ना बे मेरा ফিলিং ভাই বহুত বিচ্ছিরি ফিলিং দেখ তো কত চিল্লা দেখে হ্যাঁ বেড়া ঠিক আছে বেড়া বেড়া বেড়াই কোনো ধারা মিট বেড়া আও আও রেছে সে কি হচ্ছে এবার দিল্লির গপগপে হাতে बैटिंग को बुझा रही है लगे जानने से बैट में लग राम के लिए दौड़ पड़ेगा ये बैट में लगे ही नहीं ভাই তোমরা কিছু মনে করবে না আমরা হাফ ইংরেজি বলি হাফ বাংলা আমরা চুপ হিন্দি বলি হাফ বাংলা বলি दिल्ली कैपिटल 70 रन की टारगेट फील्डिंग में मुमताज और पे भजा ये पे मुमताज बॉलिंग पर ऑन द रीमान ऑन द टॉम कीपिंग ऑन द मैक्सवेल शॉट गेंद बाउंड्री की बाहर की दिशा में पहली गेंद और एक गई है गेंद बाउंड्री একটু আগে গিয়েছিল একটু আগে अम्मन बॉल मेडन ओवर मुमताज लाभने वाले हैं आदमी पेटा दिल्ली नाके मुमताज एक बोले बाउंड्री की बाहर की दिशा में शुरू बॉल সোনা চুরি করছে मैन ऑफ द मैच चॉकलेट आउट दे गैसটা लेना रहा नोट के पांचটা लास्ट गेम पांचটা বল একটা কাটাইছে इस ओवर की लास्ट गेम ডালিয়ে মিচ্ছি লিস্টটা नो गेम মার মার এটা মার মার তো এটা ধরতে পারে না বিমান না দেখি कति কানা পিছিয়ে লাও कति বল আই আই ধর 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 বল দে ওই আতি কত রান হয় আর রিয়ান করে দিন আর ইব্রাহিম আমি এটা বলছি ছাড়ো ছাড়ো লাভ নেই রিয়ান হ্যাঁ গুড বলার দাগে পারিবি নি ওই যা যা কাজ চার चौका ও লাউড়া দিল্লি दिल्ली कैपिटल রানের জন্য রিক্সা রান লিখছি ওটার জন্য কাউকে খাবে দিও তাও রিক্সা রান লিখছি ले ভালো বলে নো এটা হাত ফসকে ওই এক রান ওই সরকার বল দিল্লি ले डोंट ओए ओए पहले ध्यान देख रे भाई ठुकाई रे हल बटे ওই এটা 4 রান ওই 3 বল 4 রান जा का ओए जा का ওই ভাই ওই ওই না বল ওই আম্পায়ার এই তোমরা আগে আগে পড়ে গেছে आ ভালো বড় বল বল রানের জন্য নো বল এটা কি জানো हाय लावड़ा হ্যাঁ ए गई है डॉट गेंद फिर से डॉट
ये देखिए टॉम के पास गेंद और टॉम जा रही है मछली गुड़ाने। ये देखो टॉम की मछली गुड़ाई एक कोई माछ को गुड़ाने जा रही है टॉम बच्चे। फिर से आइए भाम फिर से आइए गुरुबाज मार रहे लगाए 6 আমাদের কত রান হ্যাঁ अम्मन की 26 रन 21-20 आमी बैटिंग पे आमी भान तुम मुमताज की तरह मत आउट होना, हम सबकी खुशी चूर चूर कर 6। ये गेंद बाउंड्री की बाहर की दिशा दिखाते हो तो सब मिले 50 কি 33 26 7 8 वीडियो ऑन कर चल जा बाहर एक 33 आदमी खूब বকাস তো দেখ বন্ধ করছি আবার মনে নেই একটা বন্ধ মারার মাথা আবে বল ফিল্ডিং এর হাতে আছে দাও বন্ধ করব শালা ক্যাচ मुमताज की एक और भी এটা তিনে রানিং না কত কি চারে চলো তিনে কে চারে কর দে রে আবার হবে লে হবে আর কোন তিনে ঠিক কে কে আর হেলে রে সামনে ওই দিকে নাম মেরে ভিনি আচ্ছা কে কে আরে তো নিন কো রে गुड फील्डिंग ये सब হারবে আশা করি পেস্ট করে দেব আর বলে পেস্ট করে আর দিল্লিও হারবে জিতবো আমি আউট রে আবে ওই আকি না ভাড়া দে মজা করে না এটা মেরে দেখ কি বললু পেস পেস এই দিকে যা ও তুই ভাই করে না যা আম্মান ওই ভাইয়া যা ভাইয়া ওই সামনে করে গোল কি মার আরে মানে ভালো তুই না তো পিছনে মার তুই পিছনে দরকার রে পিছনে বল আল্লাহর মোবাইল দা আবে নোট তুই না না এগরা না এগরালি फील्डिंग बहुत अच्छी खेल रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, माननी पड़ेगी। मिस किया ক্যামেরাম্যান একটু ভালো করে শাহরুখ খানের প্রথম ম্যাচ নি যা আবে এগুলা মারতে রে ओए 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 मैक्सी ঠিক আছে লে না कीपिंग खेले लेसनी একবারে 6 রান করে লে না কেন 6 বল রান ওটা লাগাবে এই আরে ম্যাচ চালাইতে পারে আবে আমি ওই ব্যাট মকে ধরে দিছি বলি এই ব্যাটে খেলবো এই ব্যাটে পারে খেলু দা আমি না কাটু कोई सी बैट भी मिस फील्डिंग পিছনে মেরে দে দাদা ভাজা নকুল লে বল কর আবে নকুল শোন না বে লে ধর দিয়া 6 गैप 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 ওভার শেষ যা লাউড়া মুমতাজ
ওই আউট হতাও ডট খাবি না, আউট হতাও ডট খাবি। मैच 11 बॉल में 10 रन की जरूरत थी। 11 गेंद और 10 रन जीत के लिए। কলকাতা আগে रैपिड डॉट কলকাতা আগে খেলা হবে। দাঁড়া এটা ট্রফি সব ব্যাট পাল্টাইলে হয় মারা সে সব ব্যাট পাল্টায় এলে ভাই তোরা ট্রফি ওই তুই রাখবি না। मुमताज की 10 गेंद 10 रन। এলে ঠিক আছে রুকো चौके জয় যাক যাক। দুই ব্যাট বাজা আছে। চার হয়নি। হয়নি। छह रन चाहिए। 9 बॉल में 6 रन। দাদা আমরা ট্রফি আমনি বানিছে আমরা ট্রফি আমনি নো आउट। ये सुंदर है। লাস্টের দিকে বড় মোর পয়সা ছিল। रे रही है गेंद 4 वह कति सर के लिए 2 रन। जीत के लिए 2 रन। जीत के लिए 2 रन। एक ओवर में 2 रन। ओवर ओवर मैच जीत और आज गेले खेला समाप्त। उच्चापन